Okay, fine then. So let's start. Today we'll talk of आज हामी कुरा गर्छौं Gretel. Okay, so we'll talk of the Gretel, and this is an adaptation of Hansel and Gretel. You say Hansel and Gretel adaptation, no? So I have put some pictures, yes, to the left. Malia, someone still entering, I think. Who is? Okay, so what we have to do is just try to guess. Yeah, guess garau to ekchoti. What can be here in this? What can be here? See. So you see one picture S to the left. I have just tried to show her as Gretel ko rupma. And I have kept one photo of video also. Sorry, one book also. Yes, book ko cha. Then you will see here 50-50. Yes, 50-50. So on the basis of this, simply we can predict that these three pictures are related to each other. Okay, book, similarly, then Gretel, and then 50-50. Okay, obviously Gretel, the topic is Gretel, Gretel's her, and then what you have to do is you Gretel one the topic ma the character is female, right? Character saying female, female character. So how does she express her opinions? Okay, and Gretel girl hune bitkai yo bujhnu paryo ki she is the female character and she may talk something about female rights or women rights, है हैन महिलाको अधिकारको बारेमा केही बोल्ला भनेर. Yes, and I told you in the class also that Gretel has been adapted in such a way that after Hansel and Gretel returned from the forest, है forest बाट जब रिटर्न हुन्छ उनीहरु हैन, then Gretel writes a book. Gretel ले के गर्छ त एउटा किताब लेख्छ. Okay, and then in cooperation with Hansel, yes, the right of selling the book has been given to Grimm's brother. Okay, this is the situation. So in this periphery, we'll talk of that how does Gretel present herself. अब ग्रेटेलले चाहिँ आफूलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ हेर्छौं है त. You may have your pen and book, sorry, exercise book. What do you do then? You can write down, है main points चाहिँ लेख्ने है. So characterization, what you do is characterization of Gretel. This is frequently asked in examination also, है exam मा पनि सोध्छ. You'll write down लेख्ने. So how is Gretel or who is Gretel? Yes, how can we characterize Gretel? Okay, the first point you are given here, a grown up, aggressive. She is grown up, she is adult now, she is not a child anymore. Okay, and then she is quite aggressive also. Yes, because she thinks that Hansel and her father didn't do justice to her. Yes, and Hansel has cheated her. Hansel le cheat gareko cha. Kasari will talk of later. Yes, so she is grown up, aggressive, and quite confident lady. See, the first point you have to think of. Okay, अहिले broad भइसकेको छ, mature छ, and quite aggressive also. She looks quite aggressive due to the domination or discrimination done to her, okay, or exploitation done to her, and she's quite confident also. And what she has done is she has written a book based on her real experience and agreed to get it published on the condition of dividing the profits 50-50 with Hansel. See, so she has written a book, and the book depends on the real experiences which she got in the past, है पास्टमा उसले के अनुभव पायो त्यो अनुभवको आधारमा उसले के गरेछ भने किताब लेखेको छ. Okay, and she agreed to sell the book, or she agreed on the condition that
the profits which might come from the selling of the books would be divided, yes, 50-50. This was the condition. Okay, so she says that Hansel has cheated her. Yes, Hansel is a deceit, Hansel is a cheat. Okay, त्यही भएर ऊ आफूलाई एकदम एग्रेसिभ रूपमा प्रस्तुत गरेको छ है त. दिस इज द फर्स्ट पोइन्ट. नेक्स्ट one, see what I say. She is a very strong and a stern supporter of feminism and women's rights. Okay, yes, ऊ चाहिँ के त महिलावादी, नारीवादी वा महिलाको अधिकारको लागि हैन, अधिकारको एकदम सपोर्ट गर्ने मान्छे हो, त्यसको लागि एकदम लड्ने मान्छे हो. Okay, Gretel. In the same way, the next point, her values depend on the equality, justice, fairness between men and women in a patriarchal society. See, in what type of societies, yes, she is living is, she says that, the society is quite male dominated. Yes, males have, superior roles. They have, quite superior, status. Yes, so such a status, has tried to dominate women or female. Right? There equality छैन त्यो society-मा. There is inequality. Okay, there is injustice. There is not fairness, because men and women, these two are regarded differently. Men have dominated women. Hey, men ne ke garecha bhane women lai dominate garecha. They think that they are superior. Okay, so her values mostly depend on equality, justice, fairness. Okay, you have to think of that. This is the next point. And next point, say, next one, she is quite fearless. Remember, she doesn't have any kinds of hesitation. She is not afraid. Yes, right now she is quite fearless. एकदमै fearless. And she fearlessly protests discrimination, deceits, and dominations done to her, especially by Hansel. Okay, के गरेछ भने आफ्नो रियल नेमले कनेक्ट गर्ने है. मैले एकजनाको यहाँ कम्प्युटरको उसबाट आइरहेछ है, त्यो आफ्नो नियम रियल नेम चेन्ज गर. मैले अहिले चाहिँ एक्सेप्ट गर्दिए, पछि चाहिँ नगरौला है फेरि. रिमेम्बर, so she says that she is discriminated. Yes, deceit means cheats. Yes or no? She is cheated, and she is dominated by Hansel. Okay, in many ways. So she says, she speaks quite against such kinds of discriminations or dominations. है, यो के हुन्छ, उलाई डर पनि छैन, उलाई गरिएको थिचोमिचो हैन, उलाई गरेको विभेद को एगेन्स्टमा उले चाहिँ एकदम मजाले कुनै डर रहित तरिकाले बोलिरहेछन्. Okay, she speaks. Next one. So here, see there, and furthermore, what she does, she accuses Hansel of cheating her. उले के भन्छ भने ह्यान्सलले मलाई चिट गरेको छ. एन्ड चिटको सन्दर्भमा जब उले बुकको चाहिँ एउटा रिरिटन गर्छ, त्यो हामी पछि छलफल गर्छौं. Yes or no? And she blames, she accuses Hansel for changing the real story into a fiction. Fiction माने कल्पनात्मक रूपमा चेन्ज गरेको छ. उले ह्यान्सलले चिट गरेर स्टोरी पनि चेन्ज गरेको छ, जुन हाम्रो के कन्ट्र्याक्ट थियो, कन्ट्र्याक्ट पनि चेन्ज गरेको छ. And denies her cowardice, claiming the depiction that shows Hansel as a brave and resourceful person as distorted. उले के भन्छ भने जुन रियल स्टोरी उले लेखेको थियो, यसर Hansel has changed the real story, and Hansel has made this story a fiction. Fiction माने कल्पनात्मक जस्तो गरेर. Yes or no? In real story, Gretel was a brave girl. Yes, her character was quite impressive. She was quite a strong girl in the real story. But she says, के भन्छ भने जब ह्यान्सलले यो स्टोरीलाई पब्लिश गर्नु भन्दा अगाडि उले के गर्यो, चेन्ज गर्यो. के चेन्ज गर्दाखेरि के गर्दियो भने
आफूलाई तिमी ग्रेटेललाई चाहिँ कवर्डिस डर छेरुवा जस्तो एकदम विक क्यारेक्टर देखायो हैन डिपिक्सन गर्यो त्यहाँ प्रेजेन्ट गरियो अनि ह्यान्सललाई एकदम ब्रेभ एन्ड रिसोर्सफुल पर्सनको रूपमा के गरिदियो त प्रेजेन्ट गरिदियो एन्ड यो डिस्टोर्ट गरेर कथालाई चाहिँ तोडबटोड गरेर बनाइदियो सो when you see this यसरी हेर्दाखेरि she is quite aggressive also she is fearless yes and she seems to support feminism quite a lot right feminism लाई support गरेको देखिन्छ next point say here she presents herself quite positive to her mother and the witch हैन and she is a female character हामीले हेर्दाखेरि यहाँ female character को रूपमा देखाइएको छ हैन and in the sense that she has to support or she supports the female characters in the story story मा भएको female character लाई त support गर्छ नै okay so here she is quite positive to her mother that is stepmother and which she whom she says now Gladys yes and the witch female characters these are female characters so she has quite positive attitude towards her mother and the witch right but she has quite negative opinion to Hansel and her father because Hansel and her father yes these two are male counterparts male characters okay so तिमीहरुलाई जाँचमा सोध्यो भने जस्तै अब क्यारेक्टराइज गर कसको ग्रेटेलको बारेमा सो यु विल डु दिस है त्यसरी गर्ने ल सारी सक्या हो तिमीहरुले Have you copied? Hello? No, Yes, sir. ल यसमा कुनै कन्फ्युजन छ भने सोध त नभए सारा नभए स्क्रिनशट लिए नि भयो है तिमीहरुको Are you still copying? सारी सक्यो सर सारी सको सबैले सार्नु पर्यो है कसैले सारेछ ल भन त मैले सर ओके फाइन सो म नेक्स्ट मुभ गरौँ त ल सो हियर next one our next sub topic is Gretel's opinions okay Gretel's opinions to us okay अब ग्रेटेलले चाहिँ जुन विभिन्न त्यहाँ टर्महरु युज गरिएको छ विभिन्न क्यारेक्टरहरु युज गरिएको छ यस ती क्यारेक्टरहरु प्रति ग्रेटेलको आफ्नो ओपिनियन्स के छ त विचारधारा के छ त ओके एन्ड देन ओपिनियन्स भित्रैबाट हामीले विल टक अफ व्हाट्स गिवन हियर इन दिस essay this is a short essay yeah an adaptation of Hansel and Gretel as we already talked of okay त्यसमा हेरौँ हामीले जस्तै मैले यहाँ फोटोहरु नै यहाँ दिया छु yes Gretel so you can simply visualize her mental condition as on how she looks and this is the witch okay and the third one the woodcutter yeah यसबाट हामी के गर्न सक्छौं भने अब ग्रेटेलले चाहिँ अब विच सँग कस्तो छ देन मदर सँग कस्तो छ देन सिमिलरली वुडकटर प्रति कस्तो उसको फादर प्रति कस्तो एटिट्युड छ उसको ओके विल टक अफ दैट so the next one see here okay the first one you'll write down है म यसो भन्दै गर्दाखेरि पनि सारी सक्नु तिमीहरुले the first what kinds of opinions she has developed or she has inherited towards the societies yes त्यस बेलाको जुन सोसाइटी थियो समाज प्रति ग्रेटेलको ओपिनियन के छ त विचारधारा के छ she says that society is quite patriarchal male dominated society है यसमा पुरुषहरुको एकदमै बोलबाला भएको सोसाइटी है पुरुष प्रधान ओके male dominated society and the society is unjust just छैन because in that society there is discrimination between men and women right? Males and females okay and equality is not given women and men these two are not equal as per the rights they should get the equal rights but they are not getting and in the society there is male superiority okay and still in that sense that such societies have accepted tradition of leaving children in the forest due to famine
त्यस बेलाको समाज कस्तो थियो भने अब कुनै प्रकारको समस्या भयो, भोकमरी भयो, त्यस्तो अवस्थामा के गर्दिन् त भने बच्चाहरूलाई जंगलमा छोडिदिँदा केही फरक पर्दैन भनेर त्यस्तो खालको समाज थियो. And Gretel says that there was not any bad bad result of that leaving the children in the forest. है कुनै प्रकारको त्यो नकारात्मक खालको कुनै वा नराम्रो खालको कुनै रिजल्ट आएको छैन भनेर भन्छ. So this was her opinion towards the then society. है त्यस बेलाको सोसाइटीको बारेमा यस्तो थियो कन्सेप्ट. नेक्स्ट वान. So number 2, females. अब females प्रति कस्तो थियो त? How was Gretel's opinion towards females? है महिला प्रति कस्तो थियो त? She says that females are discriminated and dominated. महिलाहरूलाई के गरिएको छ भने विभेदीकरण गरिएको छ, थिचोमिचो गरिएको छ. Okay, and are not treated equally as men. र पुरुष जस्तै व्यवहार गरिएको छैन, इक्वालिटी छैन. And she says that hey, females should fearlessly raise voice against such kinds of domination and suppression. त्यस्तो थिचोमिचो हैन, त्यस्तो विभेदीकरणको विरुद्धमा महिलाहरूले आफ्नो आवाज उठाउनु पर्छ. She says that's her opinion. And she says that have become victims of males' deceits and selfishness. है महिला दिदी बहिनीहरू के भएको छ त भने पुरुषका जुन छल गर्ने या स्वार्थीपनले गर्दाखेरि के हुन्छ, भिक्टिम भएका छन् महिलाहरू. Yes. And then she also talks about her mother and the witch. है मदर र विचमा जस्तै के भन्छ मदरको बारेमा? Let's see. She supports her mother actually. And in this Gretel, मदरलाई ग्ल्याडिस भनिएको छ. Yeah, while reading you will find that. Okay. She says that mother suffered the most. सबैभन्दा पीडित भनेको को हो त? आमा हो. In what sense? She says that यहाँ पछाडी छ, she was kicked out without property settlement. उहाँ एउटा सदस्य, घरको सदस्य भएको नाताले she should have been given the rights to property. हैन, सम्पत्तिको त उसलाई पनि त आधा आधा दिनु पर्थ्यो आमाको नाताले. But what was that? She was kicked out. उहाँलाई दिएन रे, property settlement दिएन केही. And what was the condition? She had to obey her husband's authority. श्रीमानले जे भन्ने त्यही मान्नु पर्थ्यो उहाँले. Yes, she didn't have right to speech. Yes, she couldn't push her points forward, but she couldn't decide anything. है बुवाले के गर्नु त, बुवाले जे भन्नुहुन्थ्यो त्यही चाहिँ आमाले मान्नु पर्थ्यो. र हामीलाई चाहिँ जंगलमा पठाउने भने जुन कुरा थियो नि, त्यसमा मेरो बुवाले नै धेरै फोर्स गर्नु भएको हो. Yes, that was his real intention. Yes, inner intention. उसले भन्छ. त्यही भएर she says that mother suffered the most. Okay, सबभन्दा बेसी चाहिँ पीडित भएको चाहिँ आमा हो रे उसको. Okay, in this story that is shown. And in next one, she also supports the witch, because mother and witch, these two are female characters. यी दुईटै चाहिँ female characters. Yes, so she supports both. है दुईटैलाई सपोर्ट गर्छ. Here she says that witch like वास्तवमा witch had some inner intention. है witch सँग एउटा inner intention थियो, भित्री एउटा केही गोप्य कुरा थियो कि उले ह्यान्सललाई किन मार्न खोजिरहेको थियो. There was something. So she had valid and meaningful militancy in thinking of killing Hansel. Hanselलाई मार्नुमा हैन उसको भित्री इन्टेन्सन थियो. Maybe she thinks that, she says that उसले के भन्छ भने मैले चाहिँ बोक्सीको विचको इनर इन्टेन्सन मैले बुझ्नु पर्थ्यो, तर मैले बुझ्न सकिन. She says she trapped Hansel, but why? Now she realizes that Hansel is a male character. Yes, and she जस्तै अब उले ह्यान्सललाई पहिला नै मार्दिएको भए त अहिले उले डिस्क्रिमिनेट गर्दैन थियो, अहिले चाहिँ चिट गर्दैन थियो, अहिले चाहिँ थिचोमिचो गर्दैन थियो फिमेल क्यारेक्टरलाई हैन. सो शी वाज राइट इन हर इन्टेन्सन. हैन एक प्रकारको जुन उसमा मिलिटेन्सी थियो, केही काम गर्ने एउटा तदारुकता थियो. यस, रेडिनेस. यस, सो त्यो खालको मिलिटेन्सी भित्रैबाट उसको आएको हुनुपर्छ महिला भएको नाताले. पुरुषले डोमिनेट गरेको भनेर पुरुष प्रतिको घृणा
Yes or no? That was her real intention. So she says that she failed to understand, yes, her real intention. Okay, and further says that Gretel regrets. Gretel like regret garche ule, not understanding her real intention, and in killing her for no clear-cut reasons, as the witch. This is witch, right? Witch was after Hansel, not her. यहाँ with होइन है, यसलाई विच भनेर लेख्ने, WITCH सी चाहिँ छुटेछ. सो सी सेज द्याट मैले ह्यान्सललाई के अरे सरी मैले विचलाई किन मारे त? ऊ त ह्यान्सलको पछाडि थियो, मेल क्यारेक्टरको पछाडि थियो. यस आर नो? हर रियल इन्टेन्सन, यस, when we try to dig up, हामीले चाहिँ यसो डिग गर्दाखेरि के हुन्छ भने हर इन्टेन्सन वाज क्वाइट नोबल. सी वाज आफ्टर द मेल क्यारेक्टर. यस आर नो? त्यो मेल क्यारेक्टरको पछाडि थियो. त मैले उलाई मार्दिए, बेकारै मार्दिए. किन मार्दिए होला? सी वाज नट आफ्टर मी, बट सी वाज आफ्टर ह्यान्सल. मैले किन मार्दिए? सो सी रेग्रेट्स है. अहिले उसले के गर्छ त? अब रेग्रेट गर्छ, पश्चाताप गर्छ. ओके, सो these were her, opinions towards females. है. फर्स्ट we talked of society, females. अब हामी हेरौँ मेल क्यारेक्टरको बारेमा के छ उसको opinion. See here, males. Okay, females भयो, males को बारेमा के छ? Gretel says that males are exploiter. है, थिचोमिचो गर्ने हो, शोषण गर्ने हो, शोषक वर्ग भन्छ नि है, exploiter, and they think they are superior. तिनीहरू superior हो रे समाजमा, and they have seized the rights of females. महिला अधिकार चाहिँ के खोसेको छ पुरुषहरूले. Okay, so what happens? महिला अधिकार खोसेको छ, and there are two male characters especially in this story. उसले के भन्छ त? जस्तै ह्यान्सलको बारेमा के भन्छ हेर, मेल क्यारेक्टरको बारेमा. Gretel says that Hansel was a cheat. Yes, with double character. Hansel के हो त? डबल क्यारेक्टर भएको मान्छे हो, एकदम चिट हो. ओके, पहिला अब डबल क्यारेक्टर कसरी भयो? पहिला के गरे भयो? अग्री टु डिभाइड द प्रॉफिट इक्वली एट फर्स्ट. हैन, सुरुमा चाहिँ जस्तै अब किताब लेखियो, किताबलाई चाहिँ प्रकाशित गर्ने सहमति भयो, 50-50 बाँड्ने सहमति भयो. यस, द प्रॉफिट्स. ओके, बट लेटर व्हाट ह्यापन्ड? के गर्यो भने म्यानेज टु मेक अ फेक कन्ट्र्याक्ट विथ द हेल्प अफ हिज लयर्स. यस, उले आफ्नो लयरको सहायताले के गर्यो? ग्रेटेललाई म्याजिक स्पेलमा राखेर टुनामुना लगाइदिएर, यस आर नो, a new contract, fake contract was made. And as per the new contract, which was made keeping her under magic spell with the help of his lawyers, Hansel's lawyers. Yes, she would not get 50%. Hey, she would get very less of the profits. Hey, profit को केही मात्रा मात्रै लिने भनेर उल्ले के गर्यो. सो एउटा उसले के भन्छ भने ग्रेटेलले, ह्यान्सलले एकातिर उसले चाहिँ 50-50 डिभाइड गर्ने सहमति गर्छ, अर्को तरिकाले चिट गरेर के गर्छ? अर्को नयाँ कन्ट्र्याक्ट बनाउँछ. ओके, एन्ड नट ओन्ली द्याट, त्यो एउटा कन्ट्र्याक्ट नयाँ बनाउनु त्यो चाहिँ भयो. अर्को के गर्यो भने द रियल स्टोरी, he managed to change the real story, okay, into a fiction. He changed the real story into a fiction. Fiction मा चेन्ज गरेको छ. Presenting himself as a brave man. हेर, आफूलाई चाहिँ त्यो जुन फिक्सन स्टोरी हो, फिक्सन भयो वा भनौँ न जुन एउटा स्टोरीमा उसले चेन्ज ल्यायो, त्यो चेन्जले के गरिदियो भने आफूलाई चाहिँ म एकदम ब्रेभ क्यारेक्टर हो भन्ने देखायो. एन्ड हिज फादर एज अ लभिङ फादर है, अनि फादरलाई चाहिँ एकदम माया गर्ने हैन, एकदम काइन्ड फादरको रूपमा देखाइएको छ. एन्ड ग्रेटल अ विक गर्ल, र ग्रेटललाई चाहिँ एउटा विक, कमजोर, कावर्ड हैन, डरछेरुवा है, सो देखाइएको छ. बट ग्रेटेल सेज द्याट द्याट्स नट द रियालिटी. त्यो रियालिटी होइन. रियालिटी के थियो भने ग्रेटेल वाज अ स्ट्रङ गर्ल. ग्रेटेल वाज अ स्ट्रङ गर्ल, एकदमै स्ट्रङ थिए. यस, अनि विक को थियो त? ह्यान्सल थियो. हो, ग्रेटेल चाहिँ ऊ आफै के भन्छ, हो म रोए. किन रोए त? जब हामीलाई जंगलमा छोडियो हैन, ह्यान्सल हिँड्न नसकेर थाकेर रोएको मान्छे थियो, विक थियो.
मैले उलाई आफ्नो पछाडी ब्याकमा बोकेर चाहिँ लगे सो आई क्राइड आई फेल्ट पेन इन माई ब्याक यस आई क्राइड क्यारिङ हिम मैले उलाई बोकेर के गर्दा रोए द्याट वाज द सिचुएसन तर अहिले उले स्टोरी चेन्ज गरेर आफूलाई धेरै ब्रेभ देखाएको छ एन्ड not only that she says that Hansel enjoyed a comfortable and luxurious life without giving proper settlement to his mother and sister है आमालाई र बहिनीलाई चाहिँ एउटा दिनुपर्ने सुविधा दिनुपर्ने वा प्रोपर्टीको केही मात्र दिनुपर्ने त्यो चाहिँ केही नदिइकन yes he with his father yes they live a comfortable life luxurious life yes so this is how she expresses her opinions towards Hansel the Hansel is a male character remember then about dad है woodcutter dad को बारेमा के भने she says that that was a cruel character that's एकदमै cruel निर्दयी मान्छे हुनुहुन्थ्यो अरे he used to drink उहाँ चाहिँ एकदमै पिउनु हुन्थ्यो अरे ओके जाड खाएर आएर के झगडा गर्ने कक फाइटिङ बुल ब्याटिङ हैन साडे जुधाइ र कुखुरा भाले जुधाइ भन्छ नि त्यस्तो गरेर झगडा गर्नुहुन्थ्यो अरे रुल हिज वाइफ अनि आमालाई चाहिँ रुल गर्नुहुन्थ्यो अरे जे मैले भने त्यही मान भन्नुहुन्थ्यो अरे यसर्नो दिस वाज एन्ड एक्चुअली he had an evil intention of sending children into the forest है जंगलमा छ नि पठाउने हामीलाई पठाउने भनेको बुवाको चाहिँ रियल इन्टेन्सन थियो नट अफ मदर एन्ड lived a comfortable life in luxurious house with Hansel हैन उहाँ चाहिँ Hansel सँग एकदम राम्रो घरमा के रे आरामदायी घरमा बस्नुहुन्थ्यो रे and didn't give equal rights to property to his wife and daughter okay अब यसरी हेर्दाखेरि के हुन्छ भने अब उले के भन्छ भने सी मदर she had to obey my father लाई के गर्न obey गर्नु पर्थ्यो मदरले okay and what my father used to tell her she had to do that हो मेरी आमा चाहिँ सहमत हुनु भयो रे हामीलाई जंगलमा पठाउन किन yes she had noble intention त्यसबेला के थियो भने परम्परा नै थियो बच्चाहरुलाई छोड्ने केही फरक पर्दैन जंगलमा गइसकेपछि हैन त्यहाँ चाहिँ कुनै पिलग्रिमेज भयो या त कुनै ड्वार्फ्स भयो वा कुनै सन्त महन्तहरु चराचुरुङ्गीहरु जन्तु जनावरले बच्चाहरुलाई खुवाउने बच्चाहरु जीवित हुन्छ भन्ने इन्टेन्सनले के गर्यो भने मदर अग्री टु सेन्ड Gretel and Hansel in the forest she says है उले भन्नुहुन्छ सो आमा बुवाले चाहिँ फोर्स गर्नुभयो पछि चाहिँ आमाले चाहिँ त्यो कुरा सम्झेर जंगलमा गइसकेपछि बच्चाहरु बाँच्छ भन्ने उद्देश्यले she agreed to send us in the forest then अर्को हेरौं so what's her opinions towards mother प्रति चाहिँ उसको ओपिनियन चाहिँ के छ त लेट्स सी हियर what she said sorry parents mother प्रति parents प्रति general in parents suffer from the problem त्यसबेलाका आमा बुवाहरु चाहिँ के एकदमै समस्यामा हुनुहुन्थ्यो रे हैन विभिन्न प्रकारका समस्याहरु झेल्नु पर्थ्यो रे ओके and then that was one problem was famine हैन एउटा famine चाहिँ एउटा प्रब्लम थियो okay which parents had to suffer and they had an act of faith belief विश्वास हुन्थ्यो उनीहरुलाई के थियो भने बच्चालाई हामीले जंगलमा छोड्दियो भने पनि हैन हाम्रो जंगलमा छोड्दियो भने जंगलमा चाहिँ जन्तु जनावरहरुले खुवाउला हैन या त पिलग्रिमेजले खुवाउला सन्त महन्तहरुले खुवाउला बाँचिन्छ भनेर त्यसबेलाको आस्था थियो विश्वास थियो yes so here Gretel is not totally against the parents है त्यसबेलाको parents को against मा छैन and one example she gave of her mother आफ्नै आमाको चाहिँ दिन्छ एक्जाम्पल she says that हो मेरो आमा हुनुहुन्थ्यो आमाले यही सोच्नु भयो है कि जंगलमा गइसकेपछि हामी खाना पाउँछौ हैन भनेर सोच्नु हुन्थ्यो त्यही भएर हामीलाई जंगलमा पठाउनलाई सहमत हुनुभयो so the mother had a noble intention राम्रो उहाँको चाहिँ विचार एकदम राम्रो थियो उहाँको सोचाइ राम्रो थियो आमाको and save the life of children okay जंगलमा पठाइदियो भने के एक त घरको पारिवारिक समस्या जुन खाना नपुग्ने समस्या हुन्छ त्यो पनि एउटा समाधान हुन्छ भने अर्कोतिर बच्चाहरु पनि बाँच्छ so she says that Gretel says that yes समाज त्यसबेलाको प्यारेन्ट्स को वास्तवमा एक तरिकाले हेर्ने हो भने मेरो फादर बाहेक आमाले सोच्ने चाहिँ एकदम राम्रो थियो
तर मेरो फादरको चाहिँ इन्टेन्सन भित्री इन्टेन्सन चाहिँ रङ थियो ओके सो Gretel has these positive or negative opinions towards society or females and males and parents so this is all about Gretel ल Gretel को बारेमा तिमीहरूको किताबमा यति दिएको छ ल यसमा केही कन्फ्युजन छ भने भन है सार्न बाँकी छ भने सार केही छ भने सोध ओके कसैले केही बोल त we have very few minutes है आइरहेको छ कि सारिसक्यो सारिसक्यो गुड तिमीहरूलाई जाँचमा के सोध्छ भने नि जस्तै क्यारेक्टराइज ग्रेटेल है ग्रेटेललाई क्यारेक्टराइज गर भने सोध्छ ओके एउटा अर्को के हुन्छ भने why does Gretel blame her brother and father है जुन चाहिँ तिमीहरूलाई मैले ओपिनियनमा दिइसकेको छु ओके यु क्यान राइट or you can be asked that how does she support her mother okay मदरलाई चाहिँ कसरी सपोर्ट गर्छे भनेर यु क्यान बी गिभन सो यो तिमीहरू यति पोइन्टमा यो दुईटा स्लाइडमा धेरै लामो नै छैन बुकमा तिमीहरूको 2 पेजेस मात्रै छ ओके सो यु क्यान डु दैट सो there are 12 participants now okay so तिमीहरू केही क्वेशन छ भने सोध if you have any question tell me do you have any question No sir. no so are you clear छौ यसमा यो ग्रेटेलमा भनेको यति दिएको छ है ठुलो स्टोरी दिएको छैन the main thing you have to think of is topic चाहिँ के छ ग्रेटेल छ okay the topic is Gretel is a female character so she is speaking from the perspective of a female है एउटा फिमेल को नाताले बोलिरहेछ यसमा र यो स्टोरीलाई she says that यो ह्यान्सल एन्ड ग्रेटेलमा के छ त मेल सुपरमेसी देखाएको छ रे क्या मेल सुपरमेसी मीन्स त्यस बेलाको समाजमा males had more power yes and they had more rights to use yes women were distressed women were discriminated their voices were not heard yes and they had to accept what men used to tell them right this was the situation so त्यही कुरा देखाइएको छ केमा त ह्यान्सल एन्ड ग्रेटेलमा देखाइएको छ नाउ ल अब तिमीहरूको पालो केही सोध्ने छ भने तिमीहरूले सोध ल do you have anything if you have anything ask if not la Manada do you have anything to ask Anis do you have anything No sir. अब सबैले के गरे एकचोटी म नाम छैन सर छैन नाम भन्छु एस एस भन है त एस सर भन है Yes, अनि sir. ओके Yes, sir. सन्तोष प्रवीण निरा 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 sir. गुड हजुर। पवन Yes sir. निशा Yes, sir. रेबिना Yes, sir. रोजन Present, sir. निर्मल Yes, sir. अमिषा काफले Yes, sir. शीतल Yes, sir.